मम्मी कलर दूसरा है। 3-6 हो गया ना कलर भी जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट पढ़िए ना जल्दी पकड़ो अपना पकड़ो देखिए ডাকবো ডাক আমি ডাকবো সবাইকে ডাকবো এমা প্রজ্ঞামা তুমি ওদিকে যাও প্রজ্ঞামা এখন না মা এখন তুমি লাস্টে করবে আবার রেডি আমি বলবো রেডি তুই রেডি তো স্টার্ট डाटी का डब्लू